ଭାଇ हाँ भाई ହଁ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ କାକର ପଡିଛି ଆଉ। काकर पड़ी आज कुड़ा जोरसोर ହଁ ଆଜି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପୁରା। आज ओडिशा बंद जोरसोर कुड़ा କୁହୁଡା ପୁରା ପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଓଡିଶାକୁ ଆଉ କଣ। लोक मैंने जाजा घरे जे पइंती के कुआडे काई कुड़ा को बाहरिबे ठंडा बेमार धरिबो ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ବୋଧେ। हाँ आ अल्प दिन रहिला कोन हमर तो ठाकुरंकर यात्रा आसी पहुंची गला ଆଚ୍ଛା रामेश्वर मां कालिकांकर ठाकुरंकर दंड नृत्य चलिबो ଆଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। हाँ हाँ दंड नृत्य आरंभ होई जिवो आ मासे परे ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ହଉ ଆପଣ କଣ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ତ? ଆପଣ ତ ଜଣେ ବିଣାକାର, ଆପଣ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ତ? हाँ हमर सब ग्रामवासी बसी हमर सब सजबज चललानी ହଁ ହଉ गुरु आस्तेले छोट छुआंगु सब ट्रेनिंग देबा पई का अनुकूल होई जाई श्री पंचमी ठारू ଆଚ୍ଛା चलिबो आ दंड नृत्य ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ହବ କି? ଗୋଟେ ପଦ ହବ ହେଇଯାଉ। को दंड नृत्य ହଁ दंड नृत्य कोन पदे करिया ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣ ବୋଲିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହୁଁ उमा शंकर मोहिनी लो मात उमा शंकर मोहिनी मात उमा शंकर मोहिनी उजागरे रही करे दईनी मा उपाय बताओ आनी ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର। ହଁ ହଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ବନ୍ଧୁ। ମା କାଳିକା ଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ସେଥିଲାଗି ନୂଆପଡ଼ା ମା କାଳିକା କୋଠି ଏବେଠୁ ସଜବାଜ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଲାଇଭ୍କି ଆସନ୍ତୁ। ସଦାଶିବ 302 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରୁଜାତର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ମା କାଳିକା, प्रभु ग्रामेश्वर ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର।